Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमस्कार। ओडिया अस्मितार गोटे स्वतंत्र अध्याय के स्वागत कर सुब्रत आज्ञा। हाँ, स्वतंत्र अध्याय निश्चित भाव आज गोटे स्वतंत्र अध्याय आम अनेक कलाकार साक्षात्कार नहीं, अनेक बुद्धिजीवी नहीं, अनेक राजनीतिक विशेषज्ञ राजनीतिक व्यक्ति विशेष भी साक्षात्कार नहीं। किंतु वर्तमान चली नाम यज्ञ संकीर्तन ऋतु कहले अत्युक्ति ना है। प्रत्येक गाँव में प्रत्येक पंचायत रे नाम यज्ञ चली, हजार हजार संकीर्तन दल से सामिल होचन। तो प्रकृत संकीर्तन काण है? यदि संकीर्तन के देखमा उदंड संकीर्तन बुझासी, तो ये संकीर्तन टा केबो मूल हेतिला, ये पहला परिवेशन करथिले। केन माने बेसी पसंद करसन इस संकीर्तन के? आज जने हमर संगे वरिष्ठ गुरु अछन संकीर्तन गुरु। संकीर्तन प्रकृत संकीर्तन कहमा बेले 2-3 जन गुरुंकर ना सबुठार आगे आसी। से भितरु गुरु सुधारमा दास आज्ञा, सुधारमा दास आपण माने सुनी पारुछन। हाँ, ठीक सुनी पारुछन। सुधारमा दास आज्ञा अछन जे कि भेरिया गाँव, बरगढ़ जिला पदमपुर पाखे थिबार भेरिया गाँव, से गाँव रा आज्ञा। तांको आज स्वागत करमा हमर कार्यक्रम के आर कथा के आगे। आज्ञा आपन को ओडिया अस्मिता रे स्वागत कर। आज्ञा नमस्कार। केनता अछन? बहुत भल लगे, प्रभु कृष्ण के आशीर्वाद रो समस्त बढ़िया अछि। आपन संकीर्तन दल रो सदस्य माने केनता अछन? आज्ञा बहुत सुंदर अछि आज्ञा समस्ते। आपन तो हरि नाम धरुछन बेले आपन दुखी आर केते बेले रहबे, सब बेले सुखी थिबे जहा आशा करूछु हम। निहाती भाव रे जे हरि नाम सब बेले जप करसी बा तांकर शरणापन्न हसी तर दुख किछि नै थाए। एटा गोटे बहुत बढ़िया कथा, सचेतनता वार्ता भी है। तो आज्ञा ये संकीर्तन प्रकृत संकीर्तन टा काण आज्ञा? आज्ञा प्रश्न तो ठीक लंबा माने उत्तर हेबा सरल भाषा रे। देखो प्रकृत कीर्तन रो उद्देश्य होची, पहला उद्देश्य के जन्म में कीर्तन रो उद्देश्य होची जे ईश्वर को संगीत माध्यम रे अनुभव करवा। एटा संकीर्तन रो प्रथम चरण। हम गुरु माने कहिछन जे कीर्तन करबा द्वारा कीर्तन माध्यम रे प्रभु को कृष्ण को प्राप्त करबाटा, ईश्वर को प्राप्त करबाटा, एटा होचे संपूर्ण भाव रे कीर्तन। कीर्तनिया मन सेटा ही लाभ होय जिन मन अनुभव कर कीर्तन द्वारा ईश्वर को अनुभव कर पारुछन। आ जदि अनुभव कर नहीं पारले ताले सेटा आमे कीर्तन नहीं कहू, आमे सेटा मनोरंजन कहू। मनोरंजन और कीर्तन भितर अनेक तफात अछि आज्ञा। हाँ, निश्चित भाव रे तेना कर तुम गोटे वार्ता देसी मोर जेनटा कि स्वर्गत अजा देथिले बापा देथिले दे आपन कहले मनोरंजन। तो एटार होचे कला हेउची कामनार द्वार। कला कहले मनोरंजन, कला हेउची कामनार द्वार आउ कीर्तन हेउची कृष्णकर द्वार। तेणु करे हम कीर्तन के यदि मनोरंजन संगे यदि तुलना करमा ताहले बोधे हमर ठानु आ मूर्ख केहि ना।
କୀର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଯେନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହେବା। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କହୁ କି କୀର୍ତ୍ତନ କହୁ ଏ ଆରମ୍ଭ କେନ ହେଇଥିଲା ବାକି ଲାଗସି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ କଳିଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବୋଧେ 1445-50 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା। ଓଡ଼ିଶା କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କି ଏଇଟା କେବେ ଆସିଥିବା ଆଉ କିଏ ଆଣିଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅଜା ମାନେ କହ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପୁରାତନ ଗୁରୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ବାବା ସେ ଓଡ଼ିଆ ବାବାଟେ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ବାବା ସେ ଆସିଲେ କଟକରେ ତାଙ୍କର ରହଣି କଲେ ଏବଂ କଟକରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରବାର ଲାଗି ସେ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁବିଧା ନାଇଁଥି ମହାନଦୀରେ ସେ ଭାସିକରି ଆସିଲେ, ମାନେ ପାର ହେଇକରି ଆସିଲେ, ପହଁରିକରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସୋନପୁରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୋ ପାଖେ ସେଟା ଅଛି ଏବେ କହି ନାଇଁ ପାରବା, ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମଠଟି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ବାବା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ କହିଲେ ହେବା ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଧୁଟି, ସେ ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଗୋଟେ ଲୋକରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ପହେଲା ଶିଖେଇଛନ୍। ଗୀତ ତ ନିଜେ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖେଇଛନ୍। ବଙ୍ଗଳା ଗୀତ ଶିଖେଇ, ବଙ୍ଗଳା ଗୀତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଏବଂ ଖୋଳ ବି ବଜାବାରଟା ଆମର ଯେନ୍ ନଦିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଖୋଳ କେନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର ଫୋକରେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଅଛି, ତ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୋଳ ବଜାବାର ଧାରାକେ ସେ ଜଣକୁ ଶିଖାଲେ, ସେ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଉଭୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ ତଥ୍ୟଟି ଦଉଥିଲେ ଯେନ୍ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅଛନ୍, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟଟେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତରେ ଆସିଲୁ ବେଲେ ଗାଉଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନାଁ ଧରୁଥିଲେ ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଶୁଣବାରକେ ନାଇଁ ପାଇ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଟା କାଣା କହୁଥିଲେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦો। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ମନ୍ତ୍ର, ଏଟା ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ମନ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରର ପରେ ପରେ ଆମେ ମହାମନ୍ତ୍ର କି ନେସୁ, ଗୁରୁମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍। ତ ସେଥିରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ତ ଏଇଟା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ମାନେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଖା ମାନେ ଏଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ। भी गोटे रुचिकर तथ्य है, जानवार जरूरी है जेन माने संकीर्तन के भल पाउछन, जेन माने असली संकीर्तन के भल पाउछन। तो आज्ञा गोटे पद सुनै देमा हमर दर्शक मान ई बंगला भाषा ही पाले भी किछि असुविधा नै। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। एक दिन माटीर भीतरे হবে ঘরে মোনামা কেন বাঁধ দলন ঘর রে মোনামা কেন বাঁধ দলন ঘর একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘরে মোনামর কেন বাঁধ দালান ঘর রে মোনামর কেন বাঁধ দালান ঘর
बहुत बढ़िया चमत्कार आज्ञा आज्ञा बंगाली भाषा शिखले केता करिया नहीं आम तो नहीं शिखी मोर बापा अजा मैंने शिखी बही भी रखी से ओडिया अनुवाद कर गीत भी तैयार होते मुझे तो शिखी आज्ञा किंतु ओडिया किंतु गीतटा आम गुरु मान प्रदत्त है गुरु मान पाख शिखी तो आम कथा होतला से संकीर्तन कथा आगर संकीर्तन आ वर्तमान रे अनेक परिवर्तन हला न तो कीर्तन धाराटा काना आज्ञा देखुन आज्ञा कीर्तन धारा कहले एबे बाहरी कीर्तन धाराटा सुधर्मा दास भी करूछन मुझे भी अनेक जगह जाइए जाऊँ किंतु कीर्तन धारा की कहीं बुझी नहीं पारे आज्ञा निहाती भाव में व्यवसाय करदे डिस्को कर देले बाकी लागू छे डिस्को करदे एकदम डिस्को करदे से जिनिस के कीर्तन महत्व कीर्तन सत्ता ही से नान आज्ञा केवल यार सियाड़ू गीत दुई चार गीत शिखिक मैंने भजन परिवेशन कर कीर्तन किसी मौलिकता ही किसी ना काना परिकल्पना करके आरंभ करते आज्ञा प्रकृति रे कीर्तन मौलिकता के प्रचार प्रसार किंतु से बाकी जन आम भविष्य पीढ़ी जेन बाहर कीर्तन के पूरा उल्टिया कर ओलट फलट कर दिले आज्ञा बहुत दुख लगसे आदि जदि देखमा बेले ऑर्केस्ट्रा दल माने तल पड़ी जिवे ऑर्केस्ट्रा दल ही तल पड़ी जिवे कीर्तन रो अन्य ना होची आज्ञा ऑर्केस्ट्रा बदले चलबा आज्ञा और आमे जेनटा अनुमान करसु आमे ओडिया अस्मिता रो आ बुद्धिजीवी माने जेनटा कहसन जे मृदंग एटा गिनी धरि करी कम से कम एंता ऑर्केस्ट्रा ना करबार कथा बोली करी निहत बेरा पहला आलोचना करतिला कीर्तन रो अर्थ होची जे ईश्वर को अनुभव करबाटा तो ई जेन लाइट गीत गुडा गजन गाउछन कैसेट गीत गुडा गजन गाउछन विभिन्न समय रे एथिरे अनुभव कान कर हेबा आज्ञा ए तो पूरा मन परिवर्तन भांगी दोछ आज्ञा मनोरंजन कर दोछ ना हेबार कथा बोली करी आमे आशा भी करमा आमे जते बेले कीर्तन धारा र कथा होतला तो यादे कृष्ण गुरु उडे चारी थिला मझरे कृष्ण गुरु टिके टिके कमी कमी गला न फिर से कीर्तन रे सबु किछि ऑर्केस्ट्रा ना डॉन संबलपुरी रसरकेली सबु देखबार के मिलुछि जेंटा कि दुर्भाग्यर कथा बाकी लागसी दुर्भाग्यर कथा एकदम दुर्भाग्य कथा जेतु हमर गुरु माने कहिछन हमको कीर्तन रो माध्यम कीर्तन रो अर्थ होछि ईश्वर को प्राप्त करबा लागि अब कीर्तन के यदि हमें दंड नाच कर देमा पाला कर देमा करम सानी कर देमा हां से ताकर जगह रे सेटा स्वतंत्र है अच्छे ठीक अछि हमें ताहाको भी सम्मान करूछु किंतु कीर्तन जगह ना भरि देबार कथा कीर्तन जगह नहीं भर देबार तो आज्ञा अनेक जगह रे देखबार के मिलसी गायक माने किछि लोग को सेफ्टी पिन और पैसा धरे देसन आरंभ करबे बोली करी हमें अनुमान करिछु तो से क्षेत्र रे बोधे से लाइन रे बोधे सुधर्मा दास नायनो नहीं हमको भी प्राय माने पुरस्कृत करछु सो इच्छा रे करछु इच्छा रे करछु एवं से माने किछि अनुरोध भी करछु जे हमका गीत गाऊ किंतु सेथरि हमें कीर्तन रो मौलिकता के बजेट रे हमें गीत गाऊ टाइम से माने कहि देले जे और पैसा दुटा दे देले हमें किणी के तांकर ऊपर हमें कीर्तन परिवेशन नहीं करबा संगीत परिवेशन करसन कीर्तन जे लोक मान कर आखिर लोह बाहरी आसे आज्ञा भावर कथा है पारमा देखो एबे तो से लोह खोजिले नहीं मिले लोह एटा भावरे एवं ऑटोमेटिक स्टेप बाहसी किंतु तो जे दर्शक माने सुनुथिबे तांकर तो भाव आसबा ही आसबा हमें जेतु शूटिंग करूछु मेले हमें सुनै पारमा से मन कर भाव आसबा तो हमें गोटे बाछल गीत देखे आसु हमें सन्यास परिवेशन कला एकी दंड देलो हे ठाकुर मोते तेजी गला रे गौर
কি দণ্ড দিল হে ঠাকুর মতে তেজি গলা রে গৌর জনম দেছি ক্ষীর খুয়াইছি জনম দেছি ক্ষীর খুয়াইছি আজি হেলি সিনামু পথর মতে তেজি গলা রে গৌর মতে তেজি গলা রে গৌর একই দণ্ড দিল হে ঠাকুর ଅନେକଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଛି ଟିକେ ବହୁ କଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଚମତ୍କାର ଫିରବି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ 5-6 ଜଣ ମିଶିକରି ଆପଣ ଅଛନ୍ ତ ଇ 5 ଜଣ କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆପଣ ଅନେକ ଦଲ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ ଗୁରୁ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ କେତେଟା ହେବାନ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦାୟ ତ ଆମେ ଶିଖେଇ ନି ପାରୁବାନି କୀର୍ତ୍ତନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶିଖାବା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ইন্টারভিউরে অনেক থর কইছে ভাবর জিনিসে যে ভাবকে শিখিলা যে কৃষ্ণଙ୍କୁ শিখিলা কৃষ্ণଙ୍କୁ পড়ি পারলা সেটা ହିଁ প্রকৃত কীর্তনে ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଖାଲି ଗୀତ କେତେଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଗୀତ କେତେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଗସି ଆମ ଗୁରୁ ବୋଲି ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରିବ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ଭଜି ଯାଇସି ସେଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖାସନ୍ ଆମେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ 5-6 ଜଣ ଏମାନେ ମାନେ କିଆ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମର ସେଟା ହୋତା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦାମୋଦର ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପ୍ରତାପ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଏଟା ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଏଟା ଆମର ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ଆମର ବାପା ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ କାକା ସନାତନ କାକା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ବସୁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକେ କେବେ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛନ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଘରେ ବସିକରି ବା ମନ୍ଦିରରେ ବସିକରି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ এটা প্রত্যেক দিন 365 দিন ଭେଉରିଆ ଗୋଟେ କଲା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗାଁ ଯେନ୍ଟା କି ଭେଉରିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଛକଟା ଭେଉରିଆରେ ହେଇଛି ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଭେରିଆ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଭେରିଆ ଛକଟେ ଅଛି ନିହାତି ଗର୍ବ ଲାଗ୍ସି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ସେ ସବୁ ଗାଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିକରି ଖାଲି ଗର୍ବିତ ହଉଛୁ ଏଟା ନୁହେଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଜନର ପଦେ ଶୁଣେଇଦେମା রে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় রে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় মধুর ঝরণ করিব হরণ মধুর মধুর ঝরণ করিব হরণ তো পাপ মরণ ভয় বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্ব দেখ মধুময় রে জীবন
বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্ব দেখ মধুময়। ସ୍ୱ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛେ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ପାରବା, ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଏତେ ମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଗଲାନ, ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ ମାନେ ଗାୟକ ବାୟକ ମାନେ ଆନ୍ କି ଯେନ୍ ମାନେ ଆୟୋଜକ ଆନ୍ ସେମାନେ ଆନ୍? ଇନୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟେ ମେ ଦଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଲେ କୀର୍ତ୍ତନକେ ମାନୁଛୁ, କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଖରାପ କରିଦେଲେ ନ ବୋଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଯେନ୍ ମାନେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ରନ୍ଧନିଆଟେ ଯାହା ରାନ୍ଧବା ସେ ଆମେ କ୍ଷମା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେହି ବି ଭୋଜିରେ ଆମେ ଗଲାବେଲେ କେହି ରନ୍ଧନିଆକେ ଆମେ ଫରମାସ ନାଇଁ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ସେ ରାନ୍ଧବା ଆମେ କ୍ଷମା, ଭଲ ଏବଂ ଖରାପଟା ଆମେ ପଛେ କହିମା। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ବା ଗାୟକ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିବି ଦୋଷୀ। ଯଦି ମୋର କଥାରେ ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛେ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର କଥା। ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକେ ମିଳୁଛି ଝିଅମାନେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍, ସେ ଉପରେ ପଇସା ଝିଟି ଦଉଛନ୍। ସହଯୋଗ କରବାର କଥା, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଟା ଅଡ଼ ଲାଗୁଛେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ପହଲା ଥରେ କହିଥିଲି, ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟେ କଲେ ଆମ ମହାଶୟ, ତାର ଉପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କଳା ହେଉଛି କାମନାର ଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ କଳା ହେଉଛି କାମନାର ଦ୍ୱାର ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଏହା ବୁଝିକିରି ଆପଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରୁନ୍, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନ୍ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରବା ଲାଗି ଆପଣ ଡାକ ଦଉନ୍, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନ୍। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କାଣା ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ବୁଝିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରୁନ୍, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନ୍, କୀର୍ତ୍ତନୀ ଆମକୁ ଡାକୁନ୍ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍। ଆପଣ ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଏସନ୍ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି କରସନ୍ କି ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା କେନ୍ତା ଟିକେ କହିଦଉନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ କେହି ତାକେ ବ୍ୟବସାୟ କହିଲେ ବି ଆମେ ସହିମୁ, କାରଣ ଆମେ 365 ଦିନରେ ଏତେ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 300 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ବାହାରେ ରହିବାର ପଡୁଛି, କାମ କରବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ବି ନା ଆମର କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟ ବି ନାଇନ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଡାକୁଛନ୍, ତ 300 ଦିନ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ପରିବାରଟେ ଅଛନ୍, ଗାଡ଼ିଟେ କରିକିରି ଯିବାର ପଡୁଛି, 5ଟା ପିଲାକୁ ନେଇକରି ଯିବାର ପଡୁଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ କିଛି ଗୋଟେ ପାରିଶ୍ରମିକ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ବୁଝୁନ୍, ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ 300 ଦିନ ରହୁଛୁ, ଆମର ଉପାୟ କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେନ୍ ପେଟ ପୋଷୁନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରିକରି ଯଦି କିଛି ପେଟ ପୋଷି ହଉଛି, କିଛି ପରିବାର ପୋଷି ହଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ନାଇନ ବୋଲିକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଉ ଭାବୁଛୁ। ତ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଆଡ଼କେ ଆସମା, କଥା ହଉଥିଲେ କଥା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯିବା, ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଫେର ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣମା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ବିରାମ ଦେବା। ରିବାଇବର ବାଟ ବସା ଘର ଖଣ୍ଡି ସଜ କର, ଆରେ ବାଇବର ବାଟ ବସା ଘର ଖଣ୍ଡି ସଜ କର, ଆରେ ବାଇବର বাট বসা ঘর খন্ডি সজ কর, আরে ভাই বর সবু বলু অছু মোর মোর, পিন্ধিলা বসন নুহে তোর, সবু বলু অছু মোর মোর,
ସବୁ ବୋଲୁଅଛୁ ମୋର ମୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ଘରର ଘରଣୀ ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛୁ ସେ ତ ହୋଇଯିବ ସାତ ପର ଆରେ ଭାଇ ମୋର ବାଟ ବସା ଘର ସଜ କର ଆରେ ଭାଇ ଘର। ବଢିଆ ଚମତ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ अस्मिता परिवार तरफ आपनको धन्यवाद दौछूँ आपणकर दीर्घायु जीवन सुस्थ जीवन कामना करुछूँ ଓଡ଼ିଆ अस्मिता तरफ आपण माने सुनी पारुथिले देखि पारुथिले कीर्तन गुरु धर्म दास आज्ञा केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहउथिले युवपीढ़ी के जेन माने संकीर्तन के भल पाउछन सेमान को भी गोटे निवेदन करुथिले जेटा के दुई अर्थ बोधक ना करा जाओ एटा के ऑर्केस्ट्रा करा नहीं जाओ संकीर्तन जगह रखा जाओ एटा भक्तिर मार्ग है तो आमे भी निवेदन करमु ओडिया अस्मिता तरफ निरंतर भावे एंता सकारात्मक खबर आपण माने देखि पारुथिबे यदि कार्यक्रमटा केनता लागला आपण माने मतामत देबे बोले हमर उत्साह बढ़वा वर्तमान लगी कैमरामैन धीरज संगे सुब्रत कुमार बिरतिया ओडिया अस्मिता नमस्कार जोहार राधे 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 श्याम।